ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Далер Офисиал. Дӯстон азиз, дар номи миза боз якчанд мошинҳои навро кардан мо қабул кардем, ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, мошини, замин, квартираи техника, компания, ягон офис аппарат дошта бошед, марамат сурату маълумот ташриф дар WhatsApp экранда равон намоед. Мо дар видеоҳои баъда иншоалло рекламаш мекунем. Аз ҳама шумо хоҳиш моро дастгирӣ кунем, ба видеонаво лайк монед. Ҳамон лайкҳои қиматбаҳоро бачаҳои азиз монед. подписация кунед, дастгирӣ кунем. Мо барои шумо мошинҳои хоси шуморо пешниҳод мекунем. Фикротон дар комментария нависед. барои шумо кадом маркаи мошино лозим аст, мо иншоалло дар фикри шумо ҳастем. мо шуморо дастгирӣ мекунем, мол маҳсулотатонро фурӯхта метиҳем. ва ҳамаи шумо тамошои фарғат мегзарем ба ин мошинҳои имрӯза дӯстон азиз. Ассалому алайкум бародаро. Мошини фурӯши Hyundai Solaris сафед, мотораш 1.6, марҳамат тамошо кунед мотораша. Мотораш навкадагиай, 4 баллон навзадагиай. Мақарвизадагиай, марҳамат тамошо кунед. Соли бароша коробкаш бошад механик 5 скороса, салонаш ҳамаш кожа, марҳамат тамошо кунед. Бошад. Ина бародаро тамошо кунед. Багажаш бошад 4 та калпаки сафед дорад. Сафед хоҳишмандон касе ки мардум бошад метавонад ки калпак сафед занад. ҷои мавқеаш дар Нагинс, Подмосковья. нархаш 650 бо савдо мешавад. хоҳишманд бошад бар ҳамин канали бародар муроҷиат кунад. ина тамошо кунед. номер телефонаш наша ҳаст дар инҷа. дим эълон дӯстон азиз, Opel Astra F. бародаре ки дар комментария бениҳоят бисёр хоҳиш мекардем караван монен дар навор. ина дӯстон азиз, барои шумо караван фасони хушро ҳама тарафа қонун қоидааш хати, мотораш 1.6 светшам хеле сини рӯи фасон кардагӣ, документ дора ҳама тарафа, ягон ҷош варид пусидагӣ задагӣ нестай, бензин газ сӯзишоришай, салонаш тозаҳай. ростам хеле таъриф карда мошина, 4 та баллони 100%, кондитсионераш кор мекунад. номеро барои тамос дӯстон азиз, ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран десен, марамат аз номи сомонаи Далер Офисиал муроҷиат кунед, иншоалло ягон сум боз скидка мекунад. мода маълумоти мухтасар додан, боз агар хоҳед ки оиди маълумоти муфассал дар ҳамин рақам муроҷиат кунед. мошин тоза, фасон хушрӯ, 4 баллон 100%, дарун берун ҳама тарафа. бародаре ки мисол савдогар ҳастем, барои шумо бо хуб мешавад. касоне ки савдогарен, барои фурӯхтани бору боло маҳсулотатон беҳад удобни аст. ҳама каса бачаҳо азиз, лайкҳоро мемонем, дастгирӣ мекунем. аммо лайкҳои қиматбаҳоро монем дӯстон азиз, дастгирӣ кунен. вақти дастгирӣ чанд қадр зиёд шид, мошинои арзон беҳтарин зиёд мешавад. бисёро дар комментария хоҳиш мекунанд ки мошинои арзон монен. вақти дастгирӣ шид, иншоалло ҳамаш мешавад. занг зарем муомила кунед нашоти мошин. эълони сеюм бародари гиромӣ, Daewoo Nexus солҳои 96 қабул кардем бародари гиромӣ, ки ин мошин дар ҳолати хуби техник қарор доштааст. иштароки ки ба мо соҳиби мошин қайд кардан, мошин ҳуҷҷат надорад бародари гиромӣ. нархаш 15000 сомонӣ, боз муомила дорад агар аз номи канали Далер Офисиал муроҷиат кунед. мо гуфтагиам бардора, мотораш 1.6 литре, документ тамом шудагиаст. мошина порсол моҳои октябр гирифта будастанд. мо дар қайд кардан хеле 4 баллони 100%. дигар гуфтан ягон дарди зиёд надорам. марамат дар ҳамин рақамҳои экранда муроҷиат кунем, боз иншоалло ягон арзон мошин дар хизмат. эълони чорум, Mercedes Benz C-Class, ки дар комментария бачаҳо хоҳиш мекардем Mercedes монен. ин мошин айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 43000 сомонӣ. сӯзишвориш танҳо бензини холӣ, газро дидагӣ нест. солаш 2001 сол бародарагӣ. мошин бениҳоят хуб аст, дар ҳолати техникӣ аст, ягон камбудӣ надорад. 4 баллони 70%, документ дорад. хадавои беҳтарин вариантҳои алишӣ надорад. беҳуда касоне ки харидор нестед, занг назанед, халал нарасонед. арзон намешавад. ҳолаташ бениҳоят хуб аст. ҳам хеле қайд кардан мода. мотораш 2.0 дар кузови седан аст мошин. коробкаш механика. рақамҳо барои тамос дар ҳамин экран мондагӣ аст. марамат муроҷиат кунед. Mercedes Benz C-Class با نرخ 43000 سومانی
که این عینی حال در دوشنبه است. مرمت برادری که خریدار کنکرت هستید مراجعت کنید، انشاءالله یگان میشه ارزان هم میکنم. لایک را مونن دستگیری کنیم چوچا. پنجم اعلان دوستان عزیز، اوپل زفیرا. این ماشین رو به نهایت در کامنتر میخواستند برادرای گرامی. دوستانی که در کامنتر خواهش کردیم برای شما اوپل زفیرا ماندیم که عین حال در خوجند است ماشین شد. با نرخ 62000 سومانی فروخته می شود. در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. چطوری با ما قید کردن صاحب ماشین؟ التماس بیهوده زنگ نزنید. ماشین در حالت خوب است، همه طرف 100% داکومنت دارد، کندیشنر دارد. خلاصه تا جایی که با ما قید کردن همه طرف است. موتورش 1.8 لیتر، کاروبکش مکانیکا. رقمای تماس برای صاحبش 927 47 50 59. مرمت کسانی که خریدار هستید از نام ما سلام رسانید، انشاءالله با شما صحبت خوب میکنند. سال 2006 صبح اوپل زفیرا. سوزشوارش بنزین گاز است. ماشینچه همین خیلی میشود کراشی коробка передачи механика. میگذاریم به ششم ماشین فروشی لکسوس با نرخ 168000 سومانی برداری کنیم. سوزشوارش گیبرات می باشد. موتورش 4 است. به نهایت ماشین در حالت خوب است، همه طرف قانون و قاعده شدی. حجتش 100% رستماش کردگی هست. 4 ایولی 2023 سال رستماش شد. ماشین کرایسکی، یگان زدگی ورید پوسیدگی گفتنی گپ نیست در ماشین، فقط ماشین هم میگیرین های میکنین. کراسکش همه طرف قانون قاعدهش خطی، مسلوش فسان کردگی. 4 بالون نو تنیروفکا تا 15 ایول گفتگی 2024 سال. دوستان عزیز، به معلومات شما میرسونم که کسانی که آرکیتکتور پراراب لازم است، تکنزار، کسانی که خانه میسازین، نمیدونین با کی مراجعه کنین، همین رقمی که رقم مراجعه کنین، با شما کمک میرسونم. اعلان نوبتی دوستان عزیز، شورالت ماتیز عین حال در خوجند است با نرخ 36000 سومانی. ماشین گرمانسکی در گرمان اگشتگی. کراسکش ردنوی خودشه. پروبکش 108 با 330 108-330. خلاصه همه طرفه کردگی است ماشین. سوزشوریش تنها بنزین گاز رو دیدگی نیست. کاروبکش مکانیکا، موتورش 0.8 لیتر دوستان عزیز. رقم‌ها برای تماس در همین روی اکران ماندگی. مرمت مراجعه کنین. چرا که ما قید کردن ماشین واگن های ماشین در گرمان گشتگی. کراسکش ردنوی خودشه. عین حال در خوجند قرار دارد. شورالت ماتیزی که در کامنتر میخواستم برادران مرمت برایش کنه. با نرخ 36000 سومانی فروخته می شود. باز معامله هم دارد. اعلان نوبتی کیا سپورتیج عین حال در خوجند است با نرخ 118000 سومانی فروخته می شود. عزیز سالش 2010 سال، موتورش 2. خب چطوری که با ما قید کردم ماشین واگن است، نو از واگن فراوردگیان. تخص موتور دارد. کردگیان 1 ساله. تنیروفکا 1 سال. سالن کاژا فسان خوشرو. کندیشنرش خوشرو کار میکنند. یگان کمدی نداره. همه طرفه خلاصه واریانت های الشکنی ندارد. کاروبکش اتوماتیک است. مرمت کسانی که خریدار کنکرت هستند زنگ زنین. برادرایی که خریداری نمیکنید بیهوده زنگ نزنید، ناراحت نکنید دیگه. بسیار برادرها زنگ میزنن ناراحت میکنن. و اعلان نوبتی اوپل استرا اف دوستان عزیز عین حال در وحدت قرار دارد. با نرخ 35000 سومانی سودا می شود. باز معامله هم دارد. سوزشوارش تنها بنزین خالی گاز دیدگی نیست. سالش 1997 سال است. کاروبکش مکانیکا، موتورش 1.6 لیتر.
ماشین همه طرفه 100% کردگی چشکوش ورید کردگی نیست. موتورش نو کردگیان. بیاین ای پیش بینین باز میگه چخچخ میکنیم موبیله میکنیم نشود سومش اومده میبینیم بعد سودا میشه ماشین. این حال در وحدت است. کسی که خریداری اوپل استرا اف هستید مرامد در همین رقم های 555 140808 مراجعت کنین باز یگان سومش ارزان میکنه. ماشین چه همه طرفه 100% 4 بالونی 80% درونش کشادی خشرو موتورش نوای دکمنت دوران همه طرفه قانون قایدش کردگیان مرامت کنین باز معامله کنین. از ما یک رکلامه مرسدس بنز سی کلاس که عین حال در دوشنبه قرار دارد با نرخ 65000 سومانی فروخته می شود. شورش تنها بنزین گاز سالش 99 سال است. چرا که با ما قید کردن ماشین در حالت بهترین قرار دارد. 4 بالون نوی 100%، اکومولاتور نو، کاندیشنر بینهایت خوش کار میکنه. میگن ماشین قانون قایدش کردگان با نرخ 65000 سومانی سودا می شود. коробка автоматика. رقم ها برای تماس در همین اکران موندگی. مرامت مراجعه کنید. از نام کانال ما گپ زنید ان شاء الله شما را دستگیری میکنه. یگان سوم عرض میکنم. دوستان عزیز امو لایک را مونین باقی در امان خدا باشین. مهنت های ما رو قدردانی کنین. ای دستان بیا قلیلی سکنین. باقی در امان خداوند همه تا نگهدار.